بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم۔ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور وہ اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے، نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 204 سے 208 تک۔ دو طرح کے انسانوں کا اللہ تعالیٰ اس میں ذکر کر رہا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کی چکنی چبڑی باتیں سن کے لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ان کے فریب اور چکر میں آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا پارسا اور نیک لوگوں کو بتاتے ہیں اور قسمیں کھا کر بتاتے ہیں۔ لیکن جب انہیں دنیا میں اقتدار ملتا ہے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ جتنا ممکن ہوتا ہے وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، نسل انسانی کو تباہ، کھیتوں کو برباد اور امن عامہ کا خاتمہ، فساد ہی فساد۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کردار یہ ذکر کرتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ خداوند عالم کی رضا کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو قربانیاں دی ان کا ذکر ہم کچھ جمعوں سے کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعہ ہم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا۔ اب یہ جو آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اس کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہے۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ
ایک صحابی نشا صہیب فی بیعت مترفہ یخیم علیہ النعیم والسعادہ، حضرت صہیب نے بچپن کی زندگی بڑی نعمتوں میں سعادتوں میں پائی تھی۔ فقد کان ابوہ حاکم القبلہ وعاملا علیہ لکسریٰ، کسریٰ ایران شہنشاہ جو تھا ایران کا، اس کی طرف سے اس کا باپ قبلہ کے مقام پر حاکم تھا، حضرت صہیب کا۔ وَكَانَ يَعِيشُ مَعَهُ ابْنُ صُہیب فِي الْقَصْرِ الَّذِي يُطِلُّ عَلَى شَاطِئِ الْفُرَاتِ مِمَّا يَلِي الْجَزِيرَةَ وَالْمَوْصِلَ۔ حضرت صہیب اپنے باپ کے ساتھ اس کے محل میں جو فرات کے کنارے پر بنا ہوا تھا وہاں رہتا۔ وَكَانَ أَبُوهُ مِن بَنِي نُمَيْرَ وَأُمُّهُ مِن بَنِي تَمِيمَ، والد بنو نمیر سے اور ماں بنو تمیم سے تھی۔ وَلَٰكِنَّهُ سُمِّيَ بِصُہیب الرومی، لیکن نام اس کا مشہور ہو گیا صہیب رومی، لِأَنَّهُ عَاشَ زَمَانًا طَوِيلًا فِي بِلَادِ الروم، کیونکہ اس نے کافی سارا زمانہ جو ہے روم کے علاقوں میں گزارا۔ وَبَيْنَمَا صُہیب يَعِيشُ فِي تِلْكَ السَّعَادَةِ وَيَرْفُعُ فِي ذَاكَ النَّعِيمِ، صہیب بچپن میں اپنے باپ کے ساتھ محل کے اندر سعادت کی زندگی، نعمتوں بھری زندگی گزار رہا۔ وَإِذَا بِأُمِّهِ تَخْرُجُ بِهِ لِلنُّزْهَةِ وَمَعَهَا الْحَشَمُ وَالْخَدَمُ إِلَىٰ قَرْيَةِ الثَّنِيِّ مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ، ایک دن اس کی والدہ اپنے نوکروں چاکروں کو لے کر سیر و تفریح کے لیے نکلی ہے ثنی مقام پر عراق کے علاقے سے۔ وَإِذَا بِالْبِلَادُ تَتَعَرَّضُ لِهُجُومِ الرُّومِ، آگے سے رومیوں کا ایک گروہ آیا۔ فَقُتِلَتِ الْحُرَّاسُ وَنُهِبَتِ الْأَمْوَالُ وَأُسْرَتِ الذَّرَارِ، جتنے بھی صہیب کے ساتھ پہرے دار تھے قتل کر دیے گئے، مال و دولت ان کا لوٹ لیا گیا، رومیوں نے لوٹ لیا، اور بچوں کو انہوں نے قید کر دیا۔ وَكَانَ مِن جُمْلَةِ مَنْ أَسْرَتْهُمْ صہیب، اور صہیب بھی ان میں قید ہو گیا۔ وَيُبَاعُ صہیب فِي أَسْوَاقِ الرَّقِيقِ، اب جہاں غلام بکتے تھے ان بازاروں میں صہیب بیچارہ بکتا رہا۔ وَظَلَّ يُنْتَقَلُ مِن مَكَانٍ إِلَىٰ مَكَانٍ، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہا۔ وَمِنْ خِدْمَةِ سَيِّدٍ إِلَىٰ خِدْمَةِ سَيِّدٍ آخر، ایک آقا کی غلامی سے نکلتا تو دوسرے آقا کی غلامی میں چلا جاتا۔ کئی سال اس کے اسی طرح بیت گئے، إِلَىٰ ان انتہا تطواف الى مکہ المکرمہ، بالآخر بکتا بکاتا یہ مکہ مکرمہ لایا گیا۔ قیل اشترى عبداللہ بن جدعان وعتق، یہ بھی روایت ہے کہ عبداللہ بن جدعان نے اسے خریدا اور اسے آزاد کر دیا، اور یہ بھی ہے کہ صہیب اپنے آقاؤں سے نظر بچا کر فرار ہو گیا اور مکہ میں پہنچ گیا۔ وَظَلَّ يَعْمَلُ مَعَهُ فِي التِّجَارَةِ، عبداللہ بن جدعان کے ساتھ یہ تجارت کرنے لگا، إِلَىٰ أَنْ أَصْبَحَ عِنْدَهُ ثَرْوَةٌ كَبِيرَةٌ، یہاں تک کہ محنت کرتے کرتے تجارت کرتے کرتے اچھی خاصی دولت اس کے پاس ہو گئی۔ وَظَلَّ صہیب يَتْرَقَّبُ ظُهُورَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صہیب نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت کا انتظار کر رہا تھا۔ وَبِخَاصَّةٍ بَعْدَ أَنْ سَمِعَ كَاهِنًا مِنْ كَهَنَةِ النَّصَارَىٰ، عیسائیوں کے ایک پادری نے بتایا تھا، اس سے صہیب نے سنا تھا۔ وَهُوَ يَقُولُ لِسَيِّدٍ مِنْ أَسْيَادِهِ، وہ اپنے پیروکاروں کو کہہ رہا تھا، لَقَدْ أَطَلَّ زَمَانٌ يَخْرُجُ فِيهِ مِنْ مَكَّةَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ نَبِيٌّ يُصَدِّقُ رِسَالَةَ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَيُخْرِجُ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس عیسائی پادری نے بتایا تھا
کہ جزیرۃ العرب میں ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کی تصدیق کرے گا، اور وہ نبی لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کے لے آئے گا۔ فلما وصل صہیب الی مکہ، صہیب جب بکتے ہوئے مکہ آیا، واشتغل بالتجارہ، تجارت میں مشغول ہوا، وامتلک ثروہ کبیرہ، کافی ساری دولت تجارت سے کما لی، ظل قلبہ یتلطع لأعظم ثروہ، اور اب وہ زیادہ بڑی تجارت کی طرف اس کا دل جو تھا تلاش کر رہا تھا، جستجو کر رہا تھا۔ الا وہی نعمت الاسلام، اور وہ بڑی دولت جو تھی اس کے دل میں وہ اسلام تھا کہ اسلام کی نعمت اسے نصیب ہو۔ وَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى سَمِعَ بِمَبْعَثِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، بس کچھ عرصے کے بعد نبی علیہ السلام کا نبوت کا اعلان اس نے سنا۔ فَكَانَ مِنَ الْمُسَارِعِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ، اسلام میں جلدی سے داخل ہونے والے جو لوگ تھے ان میں صہیب شامل ہیں۔ مدا صہیب الی دار الارقم حذراً، ایک دن صہیب دار ارقم چھپتے ہوئے ڈرتے ہوئے پہنچا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکزی مشن جاری تھا۔ فلما بلغها وجد عند الباب عمار بن یاسر، دار ارقم کے اس مرکز کے دروازے پر صہیب پہنچے تو عمار بن یاسر بھی وہاں کھڑے تھے۔ وَكَانَ يَعْرِفُ مِنْ قَبْلِ، پہلے سے ہی جانتے تھے۔ فَتَرَدَّدَ لَحْظَةً ثُمَّ دَنَا مِنْهُ وَقَالَ مَا تُرِيدُ يَا عَمَّارُ، پہلے تو تھوڑا پریشان ہوئے کہ یہ آدمی اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، پھر آگے ہمت کر کے پوچھا کہ عمار کیا چاہتے ہو؟ فقال عمار بل ما تريد انت، آگے سے عمار نے پوچھا تم یہاں کیا لینے آئے؟ فقال صہیب اردت ان ادخل هذا الرجل، صہیب نے کہا کہ میں تو یہاں جو شخصیت ہے ان کو ملنے آیا، فاسمع منه ما یقول، ان سے سننا چاہتا ہوں یہ کیا فرماتے ہیں۔ فقال عمار، عمار نے کہا وانا اريد ذلك ايضا، میں بھی اسی ارادے سے آیا۔ فقال صہیب اذن ندخل معا على برکت اللہ، صہیب کہنے لگے تو پھر تو یہ بڑی اچھی بات ہے، آئیے عمار اکٹھے ہی ہم اس گھر میں نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ داخل صہیب بن سنان الرومی و عمار بن یاسر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واستمعا الی ما یقول، صہیب اور عمار دونوں حضور کے پاس اندر پہنچے، دونوں نے حضور کی بات سنی۔ فاشرق نور الایمان فی صدریہما، دونوں کے سینوں میں ایمان کا نور چمک اٹھا۔ وتسابقا فی مد ایدیہما الیہ، اور دونوں نے اپنا ہاتھ جو تھا تعاون کا نبی علیہ السلام کی طرف بڑھایا۔ وشہدا اللہ الہ الا اللہ، دونوں نے اکٹھے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ ولما اقبل اللیل، جب شام ہوئی رات چھا گئی، وحدات الحرکہ، لوگوں کا ادھر ادھر نکلنا ختم ہوا، خرج من عنده تحت جنح الظلام، اندھیرے کے اندر پھر یہ دار ارقم سے نکلے ہیں۔ وقد حمل كل منهما من النور في صدر ما يكفي لإضاءة الدنيا بأسرها، اپنے سینوں میں نور ایمان کی روشنی لے کر نکلے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کان اول من اظہر الاسلام سبع، یہ حدیث پچھلے جمعہ بھی ذکر کی گئی کہ سب سے پہلے جن 7 لوگوں نے اسلام کا اظہار کیا تھا ان کے نام تھے، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمار کی والدہ سمیہ، صہیب، بلال، مقداد۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فاما رسول اللہ فمنعہ اللہ بعمہ، گزشتہ جمعہ یہ ذکر ہوا تھا کہ حضور کا تحفظ جو تھا وہ تو ان کے چچا ابو طالب کر رہے تھے۔ واما ابو بکر منعہ اللہ بقوم، ابو بکر کا تحفظ ان کی قوم کر رہی تھی۔ واما سائرہم فاخذہم المشرکون فالبسوہم ادرع الحدید، باقی 5 جو تھے ان کو پکڑ کر مشرک مکہ کے جو تھے لوہے کی قمیصیں پہنا کر وَسَحَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ،
चलचलाती दोपहर की धूप में उनको फेंक देते। फसबरा सुहैब अला हाज़ल अज़ा रादियम बिक़दाइल्लाह ताला। हजरत सुहैब अपने साथियों की तरह इन मुसीबतों पर और तकलीफों पर अल्लाह की क़ज़ा के मुताबिक सब्र करते रहे। राग़िबन फ़ीमा इंदल्लाह, जो अल्लाह के पास नेमतें हैं उनके शौक में ये सब मुसीबतें बर्दाश्त करते रहे। वतातिल हिजराल मुबारका व युहाजिरुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब। बिलाखिर हिजरत का टाइम आ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर सहाबा मक्का से मदीना हिजरत करने लगे। वततवक्का अन नफ्स सुहैब इलल हिजरा। अब हजरत सुहैब का भी दिल बड़ा शौक से भरा हुआ था कि मैं भी उधर ही हिजरत करूं। फ़तरदतहु कुरैश फदहा बिमालिही कुल्लि मिन अजल यत्रुकुहु ये लियलहक़ बिन नबी व अबी बकर। कुरैश ने सुहैब का रास्ता रोक लिया। बिलाकर जितना माल था सारे का सारा कुरैशियों को देकर वो अबू बकर और रसूलुल्लाह के रास्ते की तरफ निकल गए। फफाज़ा बिआज़म जाइज़ा फ़क़द अंज़लल्लाहु फ़ीही क़ुरआनन युतला इला यौमिल क़ियामा। यही कुरान की आयत फिर इसके बारे में उतरी कि कितनी मेहनत मजदूरी और तिजारत कर करके पैसा जोड़ के जितना माल जमा किया था, मदीने की तरफ हुजूर के पास हिजरत करने के लिए काफिरों ने जब रोक लिया कि तूने यहाँ हमारे शहर में ये सब कमाया है, हम नहीं ले जाने देंगे, तो बड़ी आसानी से और आराम से सुहैब ने कह दिया कि सब कुछ ले लो, मुझे जाने दो, मुझे माल और दौलत की जरूरत है। मेरे दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा हम अपने ज़हन को रोक के जरा गौर कर लें। हम लोग अपने मुल्क, वतन, बीवी, बच्चे, अपना मुआशरा सारा कुछ छोड़ के इस दुनिया के पैसे के पीछे आए हुए हैं। और सुहैब जिसके पास सारा कुछ दुनिया का मालो दौलत था, वो सारा कुछ छोड़कर खाली हाथ वो मदीने की तरफ जा रहा था। अब हम अपना मवाजना जरा करें उन लोगों के साथ। ईमान वाले वो थे या हम हैं? हम दुनिया की खातिर बिक गए, वो दीन की खातिर बिक गए। इसलिए अल्लाह ने फिर ये आयत नाजिल की, वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह। लोगों में ऐसे भी जो है जो अपना सारा कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान करके उसकी रजा हासिल करते। वनज़लत अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह। फलम्मा रअा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या अबा यहया रबिहल बैत। जब सुहैब कुबा मकाम पर नबी अलैहिस्सलाम से जाके मिले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते ही पता चल गया था हुजूर को वही के जरिए से कि सुहैब ने सारा कुछ लुटा के मक्के में वापस मेरे पास मदीने में आ रहे हैं। तो उसको सामने बैठे हुए देखकर आपने फरमाया, अबू यहया, तूने बड़ा ही नफे का सौदा किया है। ईमान को लेके इधर मेरे पास आ गया, अगरचे दुनियावी तौर पे खाली आता है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने यही कुरान की आयत उनके सामने पढ़ी। अन्ना सुहैबन हीना अरादल हिजरा क़ाल लहु अहलु मक्का अतैतना सुअलूकन हक़ीरन। अहले मक्का ने जब उसका रास्ता रोका था तो कहने लगे, तू हमारे पास कंगाल आया था। फतगय्यर हालुक, तेरी हालत यहाँ हमारे शहर में बदली है। क़ाला अरायतुम इन तरक्तु माली अम उखिल्लूना अंतुम सबीली। सुहैब कहने लगे, अगर मैं सारा माल और दौलत तुम्हारे लिए छोड़ दूं फिर भी मेरा रास्ता रोकोगे? क़ालू नअम फ़ख़ला लहुम माल। उन्होंने कहा ठीक है, माल दे दें फिर हम आपका रास्ता नहीं रोकेंगे। फ़बलग़ ज़ालिका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल रबिहा सुहैब रबिहा सुहैब। हुजूर को ये वही के जरिए खबर पहुंची तो हुजूर वही फरमा रहे थे कि सुहैब कामयाब हो गया, सुहैब कामयाब हो गया।
खरज रसूलुल्लाह इलल मदीना वक़द कुन्तु हममतु बिल खुरूज मअ। सुहैब कहते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम के साथ निकलने का इरादा किया हुआ था हिजरत के लिए। फसद्दनी फित्यानुम मिन कुरैश, लेकिन कुरैश के जवानों ने मुझे रोक दिया। फजअलतु लैलती तिलका अक़ूम ला अक़ुद, सारी रात में खड़ा रहा, बैठा नहीं। फ़क़ालू क़द शग़लहुल्लाहु अन्कुम बिबत्निह वलम अकुन शाकियन, मैंने जाहिर ये किया मेरे पेट में दर्द है, हालांकि मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। फनामू, वो मुझे घेरने वाले सो गए। फज़हबतु, तो मैं वहाँ से निकला। फलाहिक़नी नासु मिनहुम अला बरीद, 1-2 मील पर मुझे लोगों ने आके पकड़ लिया। फ़क़ुल्तु लहुम उतीकुम अवाक़ी मिन ज़हबिन व तख़ुल्लूनी, मैं तुम्हें जितना भी मेरे पास सोना है वो सारा तुम्हें देता हूँ, मेरा रास्ता न रोको। फ़फ़अलू, तो उन्होंने मेरा रास्ता रोका, छोड़ दिया। फ़क़ुल्तु उहफ़रू तहता उसक़ुफ़तिल बाब तजिदूहा, मेरा जो माल का खजाना सोना वगैरह है मेरे दरवाजे के पास गड़ा खोदना, उसके नीचे दबा हुआ है, निकाल लो। वख़ुज़ू मिन फ़ुलानतिल हुल्लतैन वख़रजतु हत्ता क़दिमतु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुबा फ़लम्मा रआनी क़ाल या अबा यहया रबिहल बैत सलासन फ़क़ुल्तु मा अख़बरका इल्ला जिब्रील, मैं जब हुजूर के पास पहुंचा, जब आपने फरमाया ऐ सुहैब तू अपने सौदे में बड़ा कामयाब हो गया है, तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल मुझसे पहले तो यहाँ कोई आया नहीं है आपके पास, तो ये खबर आपको जिब्रील ने ही दी है, किसी इंसान ने नहीं दी। वतल्लाहि इन्ना दुनिया बिकुल्लि मा फीहा मिन ज़ुख़रुफ़िन व ज़ीना व मता ला तुसावी अबदन क़ौलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहैब रबिहल बै अबा यहया रबिहल बै अबा यहया, सारी दुनिया की माल और दौलत सुहैब के लिए इसकी कोई कदर कीमत नहीं है, सिर्फ एक नबी अलैहिस्सलाम के बोल के मुकाबले में जो आपने फरमाया कि ऐ सुहैब तू सौदे में कामयाब हो गया। यानी सुहैब को हुजूर का ये फरमाना कि तू अपने सौदे में कामयाब हो गया है, नफा पा गया है, मेरे लिए सारी दुनिया और उसकी सारी दौलत से ज्यादा कीमती। क़दिमतु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुबा, सुहैब कहते जब मैं क़ुबा में पहुंचा हुजूर के पास, वक़द रमितु फ़ी त्वरीक़ वजुअत, रास्ते में मेरी आंख दुखने लग गई, भूख भी बहुत लगी हुई थी। वह बायना यदाहि रोतबुन, आपके सामने खजूरें पड़ी हुई थी, दीगर सहाबा भी बैठे हुए थे। फ़वक़अतु फ़ीह, मैंने पूछे बगैर ही उनके साथ खाना शुरू किया। फ़क़ाल उमर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला तरा सुहैबन याकुल रोतब वहुव अरमस, हज़रत उमर फरमाने लगे हुजूर देखें सुहैब की आंख दुख रही है और ये गर्म खजूरें खा रहा है, इससे तो आंख मजीद दुखेगी। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली ज़ालिक, हुजूर ने मुझे ये इस तरह से कहा। कुल्तु इन्नमा आकुलु अला शिक़्क़ि ऐनी अस्सहीहा, मैंने अर्ज की कि हुजूर मैं दुखती आंख के जरिए से देखकर नहीं खा रहा, बल्कि जो ठीक आंख है उसके जरिए से देख के खा रहा हूँ। फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर उसका जवाब सुन के मुस्करा गए कि कितना जबरदस्त इसने जवाब दिया। लक़द काना सुहैब मिन किबार साबिक़ीन अल बदरिय्यीन, सुहैब जो अस्साबिक़ून अल अव्वलून जिनको कहा जाता है कुरान में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले, और मदीना में आकर सबसे पहले ग़ज़वा बदर के अंदर शरीक होने वाले, उनमें सुहैब थे। यक़ूलु सुहैब अन-नफ्स लम यशहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहदन क़त्तु इल्ला कुन्तु हाज़िरा, सुहैब कहते हैं कि हुजूर किसी भी ग़ज़वे में गए हैं मैं उनके साथ था। वलम युबायि बैया इल्ला कुन्तु हाज़िरा, कोई बैत नहीं हुजूर ने जिहाद वगैरह की मैं उसमें हुजूर के साथ था। वलम यसिर सरिया क़त्तु इल्ला कुन्तु हाज़िरा, कोई आपने सरिया नहीं भेजा कि जब मैं आपके साथ नहीं था। कोई ग़ज़वा नहीं था जिसमें हुजूर ने ग़ज़वा में शिरकत की और मैं आपके साथ ना हूँ।
कुन्तु फ़ीहा अन यमीनिही औ अन शिमालिही, मैं तो हुजूर के कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे होता रहता। वमा जालतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनी व बैनल अदुव्वि क़त्तु हत्ता तुवफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कभी अपने और हुजूर के दरमियान किसी दुश्मन को नहीं घुसने दिया था, यहाँ तक कि हुजूर दुनिया से रुखसत हो। इतना करीब मैंने आपकी जिंदगी गुजारी। अन आयत इब्न अम्र अन्ना अबा सुफियान अता अला सलमान व सुहैब व बिलाल फी नफरिन फ़क़ालू वल्लाहि मा अख़ज़त सुयूफ़ुल्लाह मिन उनुक़ि उदुव्विल्लाहि मा अख़ज़हा। आयत बिन अमर कहते हैं कि एक दिन यही गरीब सहाबा कराम हजरत सलमान फारसी, सुहैब रूमी, बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु एक मजलिस में बैठे हुए थे, तो पास से अबू सुफियान गुजरा। कहने लगे अल्लाह की कसम, अल्लाह की तलवारों में से आज तक कोई तलवार इसकी गर्दन तक नहीं पहुंच सकी। फ़क़ाल अबू बकर अतक़ूलून हाज़ा लिशैख़ कुरैश व सय्यदिहिम। हजरत अबू बकर भी पास बैठे थे। कहने लगे वो तुम कुरैश के इतने बड़े सरदार के बारे में बात ये कह रहे हो। फ़अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अख़बरा, सुहैब हुजूर के पास आके बताते हैं कि ये बात इस तरह हुई। फ़क़ाल या अबा बकर लअल्लका अग़ज़बतहुम, हुजूर ने फरमाया अबू बकर मुझे शक है कि तूने उन गरीबों और मिस्कीनों को जो मुखलिसीन हैं इस्लाम के लिए उनको नाराज कर दिया है। ये बात कह के कि कुरैशियों के सरदार के खिलाफ बात कर रहे हो। ला इन कुंता अग़ज़बतहुम लक़द अग़ज़बत रब्बक, अगर तूने उन फकीरों को नाराज कर दिया तो खुदा तुझसे नाराज हो जाएगा। फ़अताहुम अबू बकर फ़क़ाल या इख़वता अग़ज़बतुम। अबू बकर फौरन गरीब सहाबा के पास आए, यही तीन, सलमान, सुहैब और बिलाल। आके पूछते अबू बकर ऐ मेरे भाइयों क्या तुम मेरी बात से नाराज हो गए? क़ालू ला, कहने लगे नहीं। यग़फ़िर अल्लाहु लका या उखैया, कहने लगे हमारे भाई अल्लाह आपको माफ फरमाए, हम आपसे नाराज हैं। ये देखें कि अबू बकर जैसा भी अजीम शान सहाबी, अगर एहसास दिला दिया जाता है कि आपसे गलती हुई है, फौरन उसकी इस्लाह करता। मोमिन होता ही वो है जिसको गलती का पता चल जाए फिर वो उसकी इस्लाह करे। उन्होंने फिर ये नहीं देखा कि ये तो गुलाम किस्म के लोग, परदेसी किस्म के लोग और गरीब लोग हैं, मैं इनको जाके मनाऊं और राजी करूं। बिल्कुल ये नहीं सोचा और जाके उनको राजी किया और खुश। वलक़द अलिम अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द्र सुहैब फ़अनज़लूहु मंज़िलतहु हत्ता इन्ना उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु लम्मा तुइना इस्तनाब सुहैबन लिकै युसल्ली बिल मुस्लिमीना इला अन यत्तफ़िक़ा अहलुश शुरा अला इमामिन। सारे सहाबा सुहैब का बड़ा एहतराम, उनको उनके मकाम पर रखते थे, तो बड़ा अजीम सा। ये नहीं देखते थे कि ये गुलाम था, ये बिकते बकाते यहाँ आया, ये गरीब था। नहीं, इस्लाम के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की निगाह में कद्र कीमत इंसान के खुलूस नियत की और मुखलिसाना ईमान की होती। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब जख्मी किया गया शहादत के वक्त, तो यही सुहैब थे जिनको हजरत उमर ने अपनी जगह पर इमाम मुकर्रर कर दिया कि लोगों को नमाज तूने पढ़ानी। हालांकि वहां हजरत उस्मान भी मौजूद थे, वो अली भी मौजूद थे, दीगर कितने सारे सहाबा मौजूद, किसी को नहीं। हजरत उमर ने सुहैब को मुकर्रर किया कि मैंने ये 6 आदमियों की शूरा जो मुकर्रर की है अपना खलीफा मुंतखब करने के लिए, जब तक इनका फैसला नहीं होता सुहैब तूने लोगों की इमामत करवानी। देख ले सुहैब का एजाज। वकाना सुहैब मौसूफन बिल करम व समाहा, सुहैब जो थे ये सखावत के अंदर बड़े मशहूर।
वज़ात यौमिन क़ाल उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सुहैब या सुहैब मा लका तुकन्ना अबा यहया व लैसा लका वलद। एक दिन हजरत उमर ने कहा, सुहैब हैरानी है कि तेरा कोई यहया बेटा नहीं यार, तूने अपनी कुनियत अबू यहया रखी हुई। व तक़ूल इन्नका मिनल अरब व अंत रजुलुन मिनर रूम, और तू दावा करता है कि मैं अरब से हूं, मेरी नस्ल अरब से है, जबकि तू जब बात करता है तो अजमी अल्फाज रूमी अल्फाज उसमें कितने ज्यादा, तेरा वो लहजा ही वो नहीं है अरबियों वाला। वतुतइमु तआमल कसीर वलैसा वज़ालिका सरफुन फिल माल, और तू बेतहाशा खर्च करता रहता है, लोगों को खाना खिलाता रहता है, ये भी माल के अंदर फजूल खर्ची। फ़क़ाल सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कन्नानी अबाया। सुहैब कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन मेरी कुनियत मैंने खुद नहीं रखी, अबू यहया है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजाज बख्शा था। अबू यहया का माना होता है लंबी जिंदगी पाने वाला। व अम्मा अन कौलिका फिन नसब व इद्दिआई इलल अरब फइन्नी रजुलुम मिनन नमर बिन क़ासिद मिन अहलिल मौसिल। बाकी आपने जो फरमाया मैं अरब का दावा करता हूँ, मेरा नसब जो है वो नमर बिन क़ासिद से है और मैं मौसिल के शहर से हूँ। वलाकिन शुबीतु सबतने रूम गुलामन सगीरन बादन अकल तो अहली व कौमी व अरफ्तु नसबी। मैं तो चुरा लिया गया था, कैदी बना लिया गया था, रूमी मुझे पकड़ के अपने इलाकों में ले गए थे, मैं छोटा लड़का था। जब मुझे फिर समझ आई है, बड़ा हुआ हूं, फिर मुझे अपने हसब नसब का, अपने खानदान का पता चला। वाम्मा कौलुक फी ताम फी व इसराफी फी, और तीसरी बात जो आपने फरमाई कि मैं लोगों को खाना खिलाने में फजूल खर्ची करता हूँ। फ़इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यक़ूल, तो हुजूर फरमाया करते थे, खयारुकुम मन अतअमत तआम व रद्दस सलाम, तुम में बेहतरीन मोमिन वो है जो लोगों को खाना खिलाता है और सलाम का जवाब देता है। फ़ज़ालिका अल्लज़ी यहमिलुनी अला अन उतिम तआम, हुजूर के इस फरमान की वजह से मुझे ये शौक होता है कि मैं लोगों को खाना खिलाता है। वबाद हयात मदीदा ममलूआ बित्तज़हिया वल अता, काफी लंबी जिंदगी अल्लाह ने इन्हें अता की, कुर्बानियों से भरपूर। फादत रूहुहु ताहिरा व माता बिल मदीना, मदीना मुनव्वरा के अंदर रहते हुए इनको मौत ने आ लिया। फी शहर शव्वाल सनाता समान व सलासीन, 38 हिजरी में इनकी वफात हुई। ये हजरत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला एक सहाबी का जिक्र, जिसको गुलाम बना के रूम के अंदर ले जाया गया, बेचारे धक्के खाते हुए किस तरह से मक्के आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ईसाई पादरी से सुन लिया था कि आखिरी नबी आने वाला है, तो उसकी जुस्तजू में रहे, जो ही पता चला फौरन हाजिर होके हुजूर के दारे अरकम में मरकज के अंदर जाके इस्लाम कबूल किया। ये है वो जलीलुल कदर सहाबा कराम जिनके अजीम शान कारनामे हमारे लिए आज तक मशअल राह। किस तरह उन्होंने यानी दुनिया को लात मारी और दीन को अपनाया। काश अल्लाह ताला ये जज्बा हमें भी कुछ ना कुछ नसीब करे। निरा डॉलरों को समेटना, बैंक बैलेंस बनाते रहना, प्रॉपर्टी जोड़ते जाना, मेरे दोस्तों ये ईमान वालों का काम है, ये यहूदियों का और हिंदुओं का काम है, क्योंकि उनके लिए तो आखिरत है ही कोई। हमें तो अपना ईमान अजीज है जो मरने के बाद काम आने वाला है, कब्र में काम आने वाला है, हश्र में काम आने वाला है। अल्लाह और उसके रसूल के साथ मुखलिसाना मोहब्बत और उनकी इताअत और फरमाबरदारी, ये आखिरत के बेड़े पार लगाएगी। यहाँ जितनी कमाई हुई दौलत है ये हमें पार नहीं लगाएगी बल्कि पकड़वा देगी, इसका हिसाब लेना पड़ेगा। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक नसीब करे, सहाबा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब करे। वाक़िर दावाना।